आनीक म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्या आमी पळयता की पर्रा हांगासर एका देवळान चोरी जाल्ली आसा, तशेंच डॅकोयती केस जावपाचे आसले, तशेंच एक घरान चोरी जाल्ले, तशेंच एक एसओएस जाल्लो आसा. हाचे तुमचेर म्हणणें कितें सगळें? तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चोड चोरयो आनी डेकोडी जाल्या आमदाराच्या घरा भायल्यान आमदार पोर्रान चोड जाल्या. सो तेणूच मातसो भोंवपाचो थिंगा की चोड आतां ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी जाले ते 3-4 चोरयो जाल्या डेकोडी जाले ते आमदाराच्या घरा भायल्यान पोर्रान जाल्या. सो हे भायले पळय हाडल्या हांव पळयतालो रस्त्यार पळय सगळीं घाल्ल्या शॉपां इल्लीगल घाल्ल्या शेतांनी थिंगा सगळे भायले आहा. हांगा बॅगराचे मॅनेज जालेले आहा. बॅगेज थोंडे कशे कोण येता आनी आमी पयले थोंडे म्हणून येता भीक मागता वयता आसतना धांवून वयता बसीन चडटा. सो पुलीस कांयच करिना, गँगा भरलेली आहा थिंगा. सो हेंकां हे येता ते चोरूच येता अशी धाकटे धाकटे भुरगे आसता बॅगर्स आहा ते आमचे ट्युरिस्ट बसले थिंगा फोनाचेर आत्महत्या धांवता. सो लॉ एंड ऑर्डर नाच, वायट जालां म्हणून लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते नाच. आनी अजाप म्हणटा ते ड्रग डिलिंग हे डिलिंग बगलरी आहा पळय त्यो सगळ्यो पार्रान जाता. चड पार्रान म्हाका दिसता एमएलएन पयले पळोवपाचें आपणाचे सॅनिटायज करपाचो आपणाचो गांव थिंगा आहा पळय तो चड थिंगा जाता म्हणून. तेंका इतली हे खंय घाट सिंह येता एमएलएच्या घराशी वचून हे करपाक डेकोटी करपाक. सो आर दे सो कॉन्फिडेंट कांय जायना म्हणून आर दे गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम दीस एमएलएज एंड द गव्हर्मेंट. कितें जाल्यार थंयच कशें जाता चड आतां पळयना न्हू फाटली 3 डेकोटी जाल्यो त्यो तिंगा पार्रानूच जाल्या. पूण तेंका कॉन्फिडन्स आहा म्हणजे कांय जावचें ना म्हणून.